নমস্কার 24 ঘন্টা আপনাদের সকলকে স্বাগত। শুরু করছি টপ নিউজ এট 6 আর প্রথমেই চোখ রাখবো আজকে সারা দিনের যা ঘটনা প্রবাহ, অর্থাৎ নরেন্দ্র মোদী এবং রাহুল গান্ধীর একে অন্যের তোপদাগা। বারাণসী থেকে বাহরাইচ সড়ক পথে দূরত্ব 450 কিলোমিটার, 8.5 ঘন্টার এই যাত্রাপথ, কিন্তু বার্তা পৌঁছচ্ছে নিমেষে। 1 ঘন্টার মধ্যেই মোদীকে জবাব দিয়েছেন রাহুল। যত খুশি তামাশা করুন, কিন্তু ঘুষ নিয়ে অভিযোগের জবাব দিন। প্রধানমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ কংগ্রেস সহ সভাপতির। If they allow me to speak in parliament, you will see what an earthquake is going to. हिंदुस्तान का हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है, पूरा का पूरा मैं अंदर बोलूंगा, मोदी जी बैठ नहीं पाएंगे। न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था और देश को इतना बड़ा भूकंप झेलना पड़ता, ये देश 10 साल तक उभर नहीं सकता था। लेकिन अच्छा हुआ कि बोलना शुरू हो गया तो पता चल रहा है भूकंप की संभावना बची नहीं। सवाल के जवाब नहीं दिए, मगर जो सवाल पूछ रहा था उसका मजाक उड़ाया। उनके एक युवा नेता हैं, अभी भाषण सीख रहे हैं, ऐसे करते हो भी ऐसे करें। जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। 2009 में पता ही नहीं चलता था कि भाई इस पैकेट के अंदर क्या है, अब पता चल रहा है कि भाई ये है, ये नहीं है। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार किया या नहीं। आप मेरा जितना मजाक उड़ाना चाहते उड़ाओ, मगर आप देश के युवाओं का और मेरे सवाल का जवाब दो। भाइयों बहनों, ये क्या कर रहे हैं उनको भी समझ नहीं है। लेकिन अच्छा है, किसी का काला धन खुल रहा है तो किसी का काला मन खुल रहा है। রাহুলের বাউন্সারে ছক্কা হাঁকালেন মোদী। ব্যঙ্গ আর বিদ্রুপে কার্যত কার্টুন ক্যারেক্টারে পরিণত করলেন কংগ্রেস সহ সভাপতিকে। 6 महीने में 9 बार सहारा के लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को पैसा दिया है। এত বড় অভিযোগ, তাও আবার গুজরাটে দাঁড়িয়ে। মোদী যে হজম করবেন না তা জানাই ছিল, তা বলে এইভাবে জবাব। उनके एक युवा नेता हैं, अभी भाषण सीख रहे हैं, ऐसे करते हो भी ऐसे करें। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান। রাহুল ঘুষের অভিযোগ তোলার পর এটাই মোদীর প্রথম বলার মঞ্চ। প্রথম বলই স্টেপ আউট। जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। 2009 में पता ही नहीं चलता था कि भाई इस पैकेट के अंदर क्या है, पता ही नहीं चलता था। अब पता चल रहा है कि भाई ये है, ये नहीं है। न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था और देश को इतना बड़ा भूकंप झेलना पड़ता, ये देश 10 साल तक उभर नहीं सकता था। लेकिन अच्छा हुआ कि बोलना शुरू हो गया तो पता चल रहा है भूकंप की संभावना बची नहीं। নরম সুরে রয়ে শোয়ে বাছাই শব্দ প্রয়োগ। রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে তৈরি হয়েই এসেছিলেন নরেন্দ্র মোদী। उन्होंने कहा, जिस देश में 60% लोग अनपढ़ हो, वहां मोदी ऑनलाइन बैंकिंग की बात कैसे कर सकता है? मुझे बताइए साहब, कोई पढ़ा लिखा था क्या? मैंने कोई जादू टोना किया कि वो अनपढ़ हो गया? ये 60% अनपढ़ थे, ये रिपोर्ट कार्ड आपने किसका दिया जी, जरा बताओ तो। भाइयों बहनों, ये क्या कर रहे हैं उनको भी समझ नहीं है।
लेकिन अच्छा है, किसी का काला धन खुल रहा है तो किसी का काला मन खुल रहा है। বিএচইউর মঞ্চে খুশবোমাকে কার্যত কোনো গুরুত্বই দেননি প্রধানমন্ত্রী। আগাগোড়া রাহুল গান্ধীকে গুরুত্বহীন করার চেষ্টা করে গেছেন। তবে এই অভিযোগ নিয়ে তিনি যে ভিতর ভিতর অশান্ত, প্রধানমন্ত্রীর তীব্র আক্রমণেই তা পরিষ্কার। ব্যুরো রিপোর্ট 24 ঘন্টা। স্টেজ যখন তৈরি তখন চালিয়ে খেলতে বাধা কোথায়? পিচের চরিত্র বুঝে ধরে খেলার চেষ্টাকে আর 56 ইঞ্চির ছাতিকে মানায়? বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অরাজনৈতিক মঞ্চ থেকেই রাহুলের অভিযোগের রাজনৈতিক জবাব দিলেন নরেন্দ্র মোদী। 6 महीने में 9 बार सहारा के लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को पैसा दिया है। প্রধানমন্ত্রীর জন্মভূমি গুজরাটের মেহসানার মাটিতে দাঁড়িয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ঘুষের অভিযোগ। কি জবাব দেবেন নরেন্দ্র মোদী? বুধবার রাহুল বোমা ফাটানোর পর থেকেই তুঙ্গে উঠতে শুরু করেছে জল্পনা। সরকারি অনুষ্ঠান, শিলান্যাস, প্রকল্প ঘোষণা, রাজনৈতিক সভা, আরও কত কি। বৃহস্পতিবার নিজের লোকসভা কেন্দ্র বারাণসীতে দিনভর ঠাসা কর্মসূচি ছিল নরেন্দ্র মোদীর। সকালে বিমান থেকে নেমেই তিনি গেলেন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে। উপলক্ষ চাণক্য নাটকের মঞ্চায়ন। न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था और देश को इतना बड़ा भूकंप झेलना पड़ता, ये देश 10 साल तक उभर नहीं सकता था। लेकिन अच्छा हुआ कि बोलना शुरू हो गया तो पता चल रहा है भूकंप की संभावना बची नहीं। প্রধানমন্ত্রী বলেন ভালো, স্বীকার করেন বিরোধীরাও। গুজরাটের তখতে থাকার সময় বাগ্মিতার নমুনা দেখেছে দেশ। এবার দেখা গেল তার সময় জ্ঞান। রাহুলের অভিযোগের জবাব দেওয়ার জন্য প্রথম হাতে মাইক পেয়ে তার সদ্ব্যবহার করলেন মোদী। হোক না বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্চে অরাজনৈতিক অনুষ্ঠান। उनके एक युवा नेता हैं, अभी भाषण सीख रहे हैं। जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। জনসভায় একটু থেমে থেমে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। সেই ফাঁকে ওঠে মোদি মোদি আওয়াজ। নিন্দুকেরা বলেন এই শব্দগম্ভটা তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করেন প্রধানমন্ত্রী। এই দিন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের এলিট পরিসরেও দেখা গেল অনেকটা সেই ছবি। कभी सोचा नहीं था कि देश के राजनेता कुछ और कुछ राजनीतिक दल हिम्मत के साथ बेईमानों के साथ खड़े हो जाएंगे। খানিকটা প্রচলিত রীতিনীতির বাইরে গিয়ে বিরোধী পক্ষকে নিশানা করতে কেন উচ্চশিক্ষার আঙিনাকে বাছলেন প্রধানমন্ত্রী? রাজনৈতিক মহল বলছে মোদী দেরি করতে চাননি। সকালে প্রথম সুযোগেই রাহুলকে পাল্টা দিয়েছেন। বারাণসীতে তিনি কি বলেন, সকাল থেকে সারা দেশের সংবাদ মাধ্যমের সেদিকেই নজর ছিল। নিজের বক্তব্য যাতে দিনভর সংবাদ মাধ্যমে গুরুত্ব পায়, সেজন্য সকালেই রাহুলকে আক্রমণ করার সুযোগ ছাড়লেন না মোদী। উত্তরপ্রদেশে ভোটের বাজনা বেজে গেছে। গো বলয়ের সবচেয়ে বড় রাজ্যে ভালো ফলের জন্য মরিয়া বিজেপি। নির্বাচনী আচরণবিধি চালু হওয়ার আগেই এদিন নানা প্রকল্পের ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী। রাজনৈতিক মহল বলছে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্চে রাহুলকে আক্রমণ করে মোদী বুঝিয়ে দিলেন নোট বাতিল নিয়ে মোটেই রক্ষণাত্মক হবেন না তিনি। আপাতত মোদী রাহুল দুজনের কাছেই ব্যাটল গ্রাউন্ড উত্তরপ্রদেশ। ব্যুরো রিপোর্ট 24 ঘন্টা। প্রধানমন্ত্রীকে বলতে হবে তিনি ঘুষ নিয়েছেন কিনা, বলতে হবে তিনি দুর্নীতিতে জড়িত কিনা। নীরব না থেকে স্পষ্ট জবাব দিতে হবে। বাহরাইচের সভাতে দাবি করলেন রাহুল গান্ধী। ये रहा सहारा वाला, ये रहा बिरला वाला। अच्छी तरह देख लो नरेंद्र मोदी जी, आप इन कागजों को देख लीजिए और यहाँ बिरला वाले कागज में लिखा है 16 नवंबर 2012 गुजरात चीफ मिनिस्टर 25 करोड़ रुपया, 12 करोड़ हो गया, बाकी कब? ये इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के लोगों का सिग्नेचर है इन कागजों पे। 2.5 साल से ये कागज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी, आप मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो उड़ाओ, मगर इन सवालों का आप जवाब दे दो। क्या इन कागजों में सच लिखा है या नहीं? ये सत्य है या नहीं?
ये सत्य है या नहीं, बस बता दो। মোদি হটাও দেশ বাঁচাও এটাই এখন তার দলের একমাত্র স্লোগান জানিয়ে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল নেত্রীর অভিযোগ প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বাসযোগ্যতা নেই, তার হাতে দেশ নিরাপদ নয়। সারা ভারতবর্ষ আজকে তাহি তাহি রব হচ্ছে, অর্থনৈতিক দুর্ভিক্ষ হচ্ছে, এবং সেই জন্য সব মানুষকে আমরা বলছি মোদি হটাও দেশ বাঁচাও ইজ আওয়ার অনলি স্লোগান। যেদিন মোদিবাবু ক্ষমতায় ছিল সেদিনই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম দাঙ্গা করে যার রাজনৈতিক হাতে খড়ি শুরু, তার নেতৃত্বে দেশ নিরাপদ নয়। আজকে আপনারা বুঝতে পারছেন, সেদিন যদি আমরা বলতাম এই কথা, অনেকে আমাদের কথা বিশ্বাস করতো না, ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনো শত্রুতা নেই, কিন্তু আজকে এই কার্যকলাপগুলো দেখে মনে হচ্ছে যে মানুষটার বিশ্বাসযোগ্যতা নেই মানুষের প্রতি। তিনি দেশের নেতা, তিনি দেশের কান্ডারি, তিনি দেশনায়ক। দেশনায়ক মানে দেশের প্রধানমন্ত্রী, তার আন্ডারে দেশ সেফ কোথায়?